السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. إذن في هذا الفيديو الجديد، هذا الفيديو هو عبارة عن فرض محروس، دونك attraction universelle. Donc غنتكلموا على l'attraction universelle, donc physique 7 points. Donc la valeur de la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur Jupiter a pour valeur donc Fs sur G, yani Soleil sur Jupiter, égale à 4,14 fois 10 à la puissance 23 newton. Dans الوليدات هنا عطاونا la valeur. نشوفوا les données ou pour les questions. La distance entre le Soleil et Jupiter, c'est la distance, donc c'est 7 fois 0,79 fois 10 à la puissance 8 km. La masse du Soleil, c'est 1,98 fois 10 à la puissance 30 kg. Et la constante gravitationnelle, gravitation universelle, G égale à 6,67 10 à la puissance moins 11 dans le système international. السؤال انتبهوا معايا هنا، calculer la masse mg du Jupiter. الوليدات قال لي calculer la masse du Jupiter. دونك شنو غنعمل هنا في هذه الحاله؟ اذا غندير لكم ça en détail. Donc on sait que la force du Soleil sur Jupiter, donc c'est la valeur de la force, égale à G fois le produit du Soleil fois le produit des deux masses, la masse du Soleil sur Jupiter, sur la distance au carré. Donc أنا بغيت هاد la masse du Jupiter هي المجهولة عندنا. اوكي دونك غندير هادشي اون ديتاي باش تفهموا. دونك F égale à G fois la masse du Soleil fois la masse du Jupiter, c'est D au carré. Donc ça veut dire donc هاد الحالة هذا عندنا هاد الجداء، donc ça donc بحال كخوا بحال عندنا هنا sur 1. donc 1 fois G fois la masse S fois G égale donc c'est G fois la masse du Soleil fois la masse du Jupiter égale, donc c'est la force FSG fois D au carré. بحال الوليدات عندكم A sur B égale à C sur D, alors que A fois D égale à B fois C. C'est là عندنا هما هاد le 3 G fois MS fois MG sur 1. 1 هي في هذه الحالة هي B, donc B fois BC égale à A fois D. donc كنديرو هاد البرودوي ديال الكروا. maintenant عندنا هاد البرودوي، donc ça c'est le produit، هذه هي المجهولة، donc MG égale à quoi؟ donc c'est FS sur G ça fois D au carré. كنهبط حتى تحت منهم هي G sur G fois MS. Ah, donc voilà, donc et on fait l'application numérique. donc نديرو l'application numérique ونرجع لكم. donc الوليدات عندنا la force F هي 4,14 إذا 4,14 fois 10 à la puissance 23. D راه عطاها ليا سي 7,79 fois 10 à la puissance 8، mais يعطاها ليا بالكيلومتر. donc هاهي بالكيلومتر، donc ça c'est en kilomètres. donc نرجع هاد الكيلومتر نرجعو للمتر، donc غنضرب في 10 à la puissance 3. donc 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 8 هي 10 à la puissance 11. اذا غنتكلم على 10 à la puissance 11. bien sûr D راها au carré. اذا ما ننساش لا كونفيرسيون، نحول الكيلومتر للمتر. donc 10 à la puissance 8 غتولي عندي هي 10 à la puissance 3، ça c'est غنوليو بالمتر. sur G كتعرفوها 6,67 10 à la puissance moins 11 fois la masse de Soleil، خاصها تكون بالكيلوغرام اللي عاطينها ليا، donc c'est 1,98 fois 10 à la puissance 30. donc ندخل هادشي للكالكولاتريس correctement وكتلقى تقريبا هي 1,90 fois 10 à la puissance 27. bien sûr c'est kilogrammes. ok donc c'est facile hein. غير
les notions mathématiques وتعرف تلقى bien sûr l'inconnu. Donc que peut-on dire de la valeur de la force F, la valeur de la force exercée par Jupiter sur le Soleil? Donc d'après M. Newton, il y a une attraction mutuelle, telle que la force mutuelle sans récompense. Bien sûr, donc la force de Jupiter sur Soleil égale la force du Soleil sur Jupiter, qui est égale à, bien sûr, c'est 4,14 10 à la puissance 23 newtons. Donc, quelle relation vectorielle? Donc, la relation vectorielle entre les deux forces. Donc, la force de Jupiter sur Soleil, bien sûr, la somme des deux égale à 0. Les vecteurs Soleil sur Jupiter égale à, donc vecteur nul, ce n'est pas 0 mais vecteur nul. Donc on dit que les deux, la somme des nombres égale à vecteur nul. Maintenant la représentation. Donc l'olidette a la représentation, donc là c'est facile. Donc représenter ces deux forces en choisissant une échelle adaptée. Donc l'échelle par exemple 1 cm, 10 à la puissance 27, donc 10 à la puissance, donc on a 4, donc on peut dire, donc c'est 10 à la puissance 23, ok, newton. Alors 4,14 cm, 14 cm, il va nous représenter 4,14 fois 10 à la puissance 23. Donc centimètre qui met 10 à la puissance 23. Donc 4,14 fois 10 à la puissance 23, on la représente par 4 cm, 13,14 cm. Donc on a bien sûr la règle ديالي وكنستعمل bien sûr هيا centimètre 2 3 4 تقريبا هكذا 4,1 شويه. Donc voilà la force exercée par le Soleil sur Jupiter هكذا, ou bien sûr من le centre de gravité du Soleil نفس الشيء وجايه, ils ont même direction, كديرها قد هاد السهم استعملت. بيان سور هنا راه عندك انت كتحسب بالمسطره عندك 4,14 cm. Voilà la force exercée par Jupiter sur le Soleil. On passe la question numéro 2. Donc un satellite artificiel de masse 980 kg gravite autour de la Terre à une altitude de 800 km au-dessus de la surface des océans, selon une trajectoire circulaire et à vitesse constante. يعني واحد القمر اصطناعي عنده كتلة ويدور حول الأرض على ارتفاع معين هو 800 كيلو متر. عطاوني la masse de la Terre, le rayon, l'intensité de pesanteur, la constante de gravitation G. Il nous a dit de calculer le poids du satellite sur Terre. Donc donc le poids toujours P égale à M fois G. Bien sûr G sur Terre, يعني G0 et G اللي عطاني هي هذه. Donc la masse, donc عندنا la masse راهي بيان سور عطاها ليا هي 980 كيلوغرام, كنديرها اون كيلوغرام فوا جي اللي عطاني هي 9,8 نيوتن بار كيلوغرام. اذا لاحظوا معايا الكيلوغرام مع الكيلوغرام 120 تبقى نيوتن, دونك سي بريسك
هاد 9604 نيوتن. اوكي. ممكن الكالكولاتريس تعطيك نتايا هكذا 10 à la puissance 3 نيوتن، يعني écriture scientifique. Ok, voilà le poids. Maintenant la question suivante. Donc l'Oulidet nous a dit de calculer la valeur de la force exercée par la Terre sur le soleil, sur le satellite. Donc exercée par la Terre sur le satellite lorsqu'il se trouve à la surface de la Terre. Donc à la surface de la Terre, voilà la distance qui sépare le centre de gravité de la Terre et le satellite. Yani la distance, il y a R, le rayon de la Terre. Donc la force exercée, donc c'est G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur R au carré. Donc D au carré. Voilà. On حسب. Donc application numérique, donc voilà. Donc l'Oulidet, donc on a un F de la Terre sur satellite, G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur RT au carré. Donc application numérique باش ما نضيعش الوقت. يلا الوليدات application numérique اول شيء دونك هي جي كنكتبوها 6.67 10 على بويسونس موان 11 فوا عندنا 980 كيلو غرام. هذه ما فيهاش المشكل. عندي المشكل في ديال لا تير، عطاني 5.98 فوا 10 على بويسونس 27 مي عطاها ليا بالغرام. دونك الوليدات الغرام خاصني نحولها للكيلوغرام. الغرام هي 10 على بويسونس موان 3 كيلوغرام. دونك هنا بحال كنقسم على 1000. دونك 10 على بويسونس 27 فوا 10 على بويسونس موان 3 كيلوغرام. دونك غتولي عندي هي 10 على بويسونس 24 كيلوغرام sur le rayon. دونك الوليدات لو رايون راه عطاه لكم بكيلومتر. دونك ملي عطاه لك بالكيلومتر خاصك ترجعو المتر. دونك غنضربو في 10 على بويسونس 3. اوكي، عطاه لنا بالكيلومتر خاصنا نرجعو المتر. دونك ها هنا كنستعملو donc 380 fois 10 à la puissance 3 le taux au carré. Le taux au carré إذا اللي حسبتها غنلقى تقريبا هي 9603.11 نيوتن. هادشي اللي لقيت هي تقريبا هي 6904 تقريبا. لاحظوها. إذا بي و اف راه كيتساواو. إذا هذه هي الملاحظة اللي كنشوفها هنا. دونك الوليدات السؤال الأخير قال لي calculer la valeur de la force sur son orbite à 800 km. دونك هاد الساتيليت غيكون بعيد من الأرض 800 كيلومتر. إذا 800 كيلومتر دونك اشنو وقع ليا في هاد ليكسبرسيون اللي غتكون عندي هنايا. ميم اكسبرسيون عندنا تكون جي لا ماس دو لا تير فوا لا ماس دو ساتيليت. مي هاد ار هنا غتكون لا ديستونس باغ اكزومبل فوالا واحد لا هوتور ايسي بليس لا هوتور. دونك هاد ار تي غنزيد عليها واحد لا هوتور وندير لو تو او كار. نحيد هاد او كار هنا وغتولي عندي ار بليس اش. فقط كتعوضوا هاد اش ب 800 كيلومتر، ولكن هاد 800 كيلومتر غنحولوها للمتر. اوكي، دونك هي تكون عندي هي 80,000 متر. دونك غنجيو لابليكاسيون نيميريك. اشنو غدير الوليدات في كالكولاتريس؟ فقط غير هنا كتزيد هاد بليس، غير هنا بليس باش ما نضيعوش الوقت. هنا كتزيد 800 وتزيد هاد 3 الاصفار ودير لو تو او كاري. لو تو او كاري وغتلقى لا ريبونس تقريبا اللي وجدنا في الحساب هو 7582 نيوتن. بيان سور كل ما طلعنا فوق الارض بعدنا على الارض الا
كنلاحظوا لا ديمينيسيون لا بيس دو لا فورس غرافيتاسيونيل كل ما ابتعدنا عن الأرض. اوكي، دونك الى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.